हेलो। हाँ भाई आरंभ करंतु। हाँ हाँ भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र इंदुपुर केन्द्रापड़ा अनुकूल अनुष्ठित ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान हृदय स्वागत और शुभेच्छा। आज कार्यक्रम अंशग्रहण कर भुवनेश्वर ज्योत्स्नापा रेणुअपा और कार्यक्रम नेतृत्व नहीं कुंतीअपा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करते सुंदर योगदान आमको जदि कहती कहीं भी जे भगवान कृपा आम उपरे काम करछि आमे प्रथमे पचार कहीं तो कृपा मु जानी पारुना बा जहाँ भी घटुछि से कृपाटी मते यथेष्ट लगुना। आम मनर गोटे एपरी किसी अभिलाष अच्छी एपरी किसी अतृप्ति अच्छी एपरी किसी असंतोष रही मनर एपरी किसी अपूर्णता रही से कौन सी कृपा को ग्रहण करने को ठीक से ग्रहण कर पारुना। जिते प्रभु श्री अरविंद को पचरा गला जे भगवत कृपा आम भितर क्रिया करुछि मन से कहीं जानी पारुना मन कहीं बुझी पारुना जिते जहा कले भी मन कहती मन मानुना मते खुशी लगुना मते तृप्ति लगुना। प्रभु कहले अपरिहार्य नुहे जे भगवत कृपा जो क्रिया करिवो मनुष्यर मन से बुझी पार भगवत कृपा सेपरी कार्य करे नहीं यार निजस्व एक रहस्यमय धारा रही जोटा मन पक्षरे बुझिबा असंभव। प्रथमत कृपाटी परदार अंतराल रु कार्य करे एवं कृपा आदौ प्रकटित हुए ना किंतु सबु किछि से प्रस्तुत करुଥାଏ। साधक आदौ जानी पारे नाही जे ता भितरे कौन घटुछि जेमती गोटे फूल जानी पारे नाही जे ता भितरे फलटीए फुटिबार फलटीए हबार समस्त प्रक्रिया गुड़िक कारान्वित होछि। गोटे कसी जे हे फलटीए से जानी पारु नाही दिने ता भितरे प्रक्रिया गुड़िक संगठित होछि दिने फल रे परिणत फल आदौ जानू नाही जे ता भितरे आउ गोटे प्रस्तुति होछि आउरी केते गोटे वृक्ष रे परिणत होगा गोटे प्रक्रिया चली। तेणु साधक केमती बुझिबो जे कौन घटुछि ता भितरे आउ सेमिति गोटे कृपाटी को बुझिया कहले गोटे बहुत बड़ ज्ञान दरकार बहुत गोटे मैच्योरिटी दरकार बाबाजी महाराज भली गोटे चेतना दरकार जो थे से कृपाटी को बुझी पारे। तेणु दिने से समर्थ हुए अनुभव करे बुझी पारे एवं केतेक साधक अच्छंती जो माने बहुत विलक्षण संपन्न से माने प्रथम रु
कृपाटी को बुझी पारंती किंतु एटा गोटे साधारण कथा नहीं साधारणतः परि घटे ना साधारणतः कृपा को बुझिया हेले आमको बहुत अपेक्षा करिया पड़े सभा शेष हुए तो बुझा पड़े आम भितर कृपाटी किपरि कार्य कर जमती आम प्रभु श्री अरविंद निज जीवन देखु छोट बेले माँ देह खराब है बोर्डिंग स्कूल जाक पड़ा बोर्डिंग स्कूल इंग्लैंड रे जो परिवार थे से ऑस्ट्रेलिया पड़े तेणु केड़े कष्ट विनय भूषण मनमोहन श्री अरविंद पाठ पढ़ेले केते अभाव कष्ट बापांकर एठी कौन कौन सब असुविधा है एठी पारिवारिक जीवन कहले बड़ संकट रे रहिला श्री अरविंद आईसीएस चाकरी छाड़ले 14 वर्ष पर फेरुचंदी बापा चली गले अपेक्षा करी करी पुओ को दुसंवाद पाइले मिछरे जे जहाज बुड़ी जाय तापरे तांकर जीवन गुड़िक किभली अनिश्चित किभली अनिश्चित किभली अनिश्चित ही जारी क्रमश किंतु ता भितर जे एक विराट कृपा कार्य करथिला से कथाटी को श्री अरविंद केवल जानिथिले आमे जो धाड़ी गुड़िक आलोचना कले इटा प्रभुंकर जने साधकों पाखक गोटे चिठीर गोटे अंश जे मनीष कृपाटी जानी पारे ना आमको साधना रे कृपाटी किभली साहाय्य करछि आम लक्ष्य पथरे किभली आमे आगे जीवा पई कार्य करि परछंती कृपा आमको साहाय्य करछंती आमे जदिओ सेटा जानी पारंती नहीं किंतु मु जदि आपण मान को कहे जे आपण माने समस्ते विशेष भाव रे कृपा प्राप्त ग्रेस अपन ताले तो आम क्या भितर गोटे उद्वेग तैयारी हबो उत्कंठा तैयारी हबो कहीं जीवन कृपा कहीं मो जीवन रे कृपा था मो जीवन कौन एमती था केते संपन्न होकर रही था मो जहाँ चाहू था तो मो चारिकड़े घटी जाऊ था मो मनटी सबु दृष्टि पूरी उठी था किंतु मो मन जे कौन सी कथारे संतुष्ट ही पारु नहीं श्री अरविंद कहले मनीष दिव्य कृपार क्रिया और गतिवृत्ति को बुझी पारिबो यही जो तार जो सीमित मन रही ता द्वारा संभव नुहे आउटी अपरिहार्य मध्य नुहे बुझिवा भी जरूरी नुहे आपण कृपाटी को बुझिले जे साधना रे अग्रगति करिवे सेपरिति नुहे ना केते बेले कृपा को जानी हुए जेते बेले जने साधक साधना रे अग्रगति करे जो माने साधना रे अग्रगति करंती नहीं से माने कृपा को अनुभव करि पारंती नहीं सेमानक पई कृपाटी परदा आडुआल रे थाए आउ मां कृपा संपर्क रे आहुरी चमत्कार कथा कहले आहुरी श्री अरविंद तो कहले सीमित मन नहीं कि मनीष दिव्य कृपार क्रिया और गतिवृद्धि को बुझी पारिबा संभव नुहे कि एटा अपरिहार्य मध्य नुहे मां कहउचंती साधना रे जेते अग्रगति कर सिद्धिर जेते सोपान गुड़ी को तमे आरोहण कर किछि जायते नहीं अनंत असीम भगवत कृपार परम रहस्य मनीष पई
बोधगम्य हेब ना। माँ तो सीधा सीधा कहला आदौ नुहे आमे मांकर बाणीटी पढ़िबा। अनुवाद करा जायछि बाणीटी। भगवत कृपा उपरे तुमर जेते विश्वास निर्भरता थाउ ना कहीं समस्त परिस्थिति भितरे प्रत्येकटी मुहूर्तरे जीवनर प्रत्येक अवस्थारे याहाकर क्रिया को देखि परिवार तुमर जेते क्षमता थाउ ना कहीं तुमे केबे हेले बुझी परिबो नाही याहार क्रिया केते विशाल केते महान केते निर्दिष्टता रही से केते विस्मयकर कृपा। मने करंतु आमे भगवत कृपा को विश्वास करंती आमर भगवत कृपा उपरे निर्भरता भी रही। आमे प्रत्येक मुहूर्त से कृपा को जानी पारछु प्रत्येक अवस्था ताको जानिबार क्षमता भी रखिछु किंतु तार विशालता को तार महानता को तार निर्दिष्टता को जानिबाटा बेले बेले संभव हो नहीं कारण सेटा विस्मयकर। केही केबे हेले पूर्ण रूपे बुझी पारिबो नहीं जे एई कृपा किपरि सब किछि संपन्न करूछि सब किछिर पश्चात रे रहिछि श्रृंखलित भावे सब किछि को संगठित करूछि जहा फल रे दिव्य उपलब्धि दिगरे आमर अग्रगति पृथ्वीर एक निर्दिष्ट अवस्था रे सबुठु पूर्ण और सबुठु सामग्रिक होई पारुछि। माँ आमे आदौ बुझी पारु नांती कृपा किभଳି सब किछि को एकम्प्लिश करंती सब किछिर पछरे पश्चात रे बिहाइंड सब किछि को से किभଳି ऑर्गेनाइज करूछंती सब किछि को उपलब्धि दिगरे नौछंती सब किछि को अग्रगति रो पथरे नौछंती। तेणु भाई भौणी माने दिव्य कृपा को आमे केबे जदि संज्ञायित करिया चेष्टा करिवा ताकू शब्द रे वर्णना करिया चेष्टा करिवा कौन कहिबा जे दिव्य कृपा सर्वमय दिव्य कृपा सबु आड़े अछि आकाश रे पानी रे पवन रे निया रे सबु आड़े अछि सबु दिगरे अछि आउ दिव्य कृपा सर्वशक्तिमान एई सर्वमय सर्वशक्तिमान दिव्य कृपा समग्र विश्व को समग्र सचराचर को आउ आम जीवन को सत्य शिव सुंदर आड़ को परिचालित करुछंती परम मंगल दिगरे नहीं जाउछंती किंतु से परम मंगलमयता को आमे तो देखि पारना आम दृष्टि भितरे सेई कथा नहीं कि आम विश्वास भितरे सेई कथाटी भी नहीं कौन घटुछि आमर जे सर्वव्यापक जे सारा जगत रे व्याप्त जे सर्वमय परम कल्याणमय जे परम मंगल दिगरे आमको नौचंती सत्य शिव सुंदर हाथ रे नौचंती
आमे ताकू विश्वास भितरे दृष्टि निज दृष्टि भितरे भी पाई पारु नाहंती सेथिपाई आमे समस्ते समर्पण रे विफल हो जाउ जदि आमे जानी पारंते विश्वास करि पारंते आम विश्वास जदि सहज और स्वतस्फूर्त होई थांता ताले आमे सहज भावरे सरल भावरे दिव्य कृपार हाथ रे आम निजकु अर्पण कर देई निश्चिंत रही पारंते कारण भगवान करुणा भिन्न अन्य किसी करिवे नहीं आम जीवन भगवान जदि आमको दुख भी दियंती भगवान जदि आमको निस्व कर दियंती हैरान करंती सर्वहारा कर दियंती से जो कवि जने नथिले ओडिसा रे लक्ष्मीकांत महापात्र जे मने पांची छकी हाट मझीटारे ठिया करी कान मोड़ाई बहे चारि दौड़ी जे काटी सारिलाणी केउ फांदे ताको फंदाई बहे जदि भी से आमर चारिटी दौड़ी काटी दियंती जदि हमको हाट मझीरे ठिया है कि कान भी मोड़ाती सर्वशेष अपमान लांछना गुड़िक भोग करिया परे मध्य कल्याण संभव कुरुसभा भीष्म द्रोण शल्य धृतराष्ट्र भली विराट व्यक्तित्व माने रही राजा महाराजा रथी कर्णक पर्यंत सुरवीर भी रही गोटे राजबोधर अपमान होछि ताको विवस्त्र करा जाउछि तार केश को टाणी टाणी ताको सभा मंच को निया जाउछि तार चित्कार काहारी कान रे पड़ू नाही एपरी अपमान एतरे भी गोटे करुणा काम करुछि से करुणाटी को एते सहज रे बुझी हुए नाही स्वतस्फूर्त भावरे बुझी हुए नाही सहज भावरे समर्पण करी हुए नाही सेठी समर्पण संभव हो चिर दिन पई समर्पण हो तांकर लाज बंचई थिबा सेई सखा को से जीवन रे केबे भी मुहूर्ते छाड़ी ना केवल से जनक ऊपर भरोसा करछंती को स्वामी ऊपर नुहे को भीम ऊपर नुहे को अर्जुन ऊपर से जानी छंती ईश्वर ही सर्वशक्तिमान तांकर समर्पण सेई प्रतिकूल परिस्थिति मध्यरे भीषण दुर्योग मध्यरे गोटे निश्चिततार परिणत होइछि एवं सेई निश्चितता को से समग्र सारा जीवन रे साइतिक रखिछंती आमे काहे कि बुझी पारनु आमर जनक सहित झगड़ा ही गला आम जनक सहित विवाद ही गला जनक सहित आमर संपर्क छिन्नता आसीगला आमे केते असहाय पड़ू किए तो रेल लाइन दौड़ुची किए तो नदी की डेई पड़ुची मुई आपणक पाठ चक्र को आसवा बेले गोटे जणी रे थिली सेठी जने कहले एमती गोटे लोक ट्रेड किछि बिजनेस करथुला तार बिजनेस रे बड़ हानि हला ततरे से गाड़ी भितरे तार पिला छुआ समस्त गुली मार देला निजे गुली लगे दे अपन निया लगे दे ताकू जे जीवनटे मिलिथिला टंका रोजगार करिया पई नुहे जीवनटे मिलिथिला निश्वासर
ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ମିଶିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଅମୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଶେଇଲାନି, ବିଷ ମିଶେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା, ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ ଅହଂ, ଆମର କାମନା ବାସନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃପାକୁ ବୁଝିପାରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବଧାନର ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାକୁ ଭେଦ କରି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଖିପାରିବା ନ ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ନ ବୁଝିବା ଉପରେ ଭଗବତ କୃପା କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଚିରଦିନ ରହିଛି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8:47। କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 10-12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଉଇଁବା କଥା ଉଇଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ସହିତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆମେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେବା ଆମେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କାଲି ସକାଳକୁ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। କାଲି ସକାଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଘଟିବ। ବହୁ ଘଟଣା ଭିତରେ କେବଳ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର କରୁଣାର ବର୍ଷା ହବ, କୃପାର ବର୍ଷା ହବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷା ଏକ ସିନ୍ଧି ଶବ୍ଦ। ସିନ୍ଧି ଭାଷାର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ସିନ୍ଧି ଭାଷା ରହିଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି। ସିନ୍ଧି ଭାଷାରେ ବର୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। କୃପା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଥିରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଅହଂ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନମୟ କାମନା ବାସନା ରହିଛି। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନମୟ କାମନା ବାସନାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥାଉ, ସେଇଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ଆମ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ତମେ ତ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତିର ଦେବତା, ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କର, ମୋ ଅଭୀଷ୍ଟ ବି ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବିକଳ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମ ବିକାଶ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ
ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ତରାୟ ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ପାଇଁ ଏତେ ବିକଳ ହେଉ ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁ, ଆମ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଯଦି ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲା, ଆମ ଚାହିଦା ପୂରଣ ନ ହେଲା, ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାହା ମତେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ଆମର ମାନବିକ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଠି ରହିଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଅନୁକୂଳ, କେଉଁଟା ପ୍ରତିକୂଳ, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ। ଆମ ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ପାଖରେ ଯଦି ସାଧନାଟିକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଓ ଗଭୀର କରାଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି କେଉଁ ଚେତନା? ନା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା, ସାଇକିକ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତଃଚେତନା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବତ ଚେତନାର ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା କହୁଛୁ। ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ବାସ କରୁଥାଉ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ। ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଅମାର୍ଜିତ ଅହଂ ଓ କାମନା ବାସନାର ସମସ୍ତ ବିକୃତ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏପରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁଥାଉ, ଆମେ ଏପରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋଡୁଥାଉ, ଆମର ଏପରି ଜିନିଷ ଚାହିଁବାଟା ଦାବି କରୁ, ହୁଏତ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଥିବା କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକରଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟଟି ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍, ପିତା ଲାଗିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟଟି ହୁଏତ ମିଠା ଲାଗିବା ଚକୋଲେଟ ହେଇପାରେ। ଜଣେ ବଡ ବୟସ୍କ ମଣିଷ, ତାକୁ ହୁଏତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟଟି ହେଉଛି ପିତା, କଲରା ପିତା ହଉ କି ନିମ୍ବ ପିତା ହଉ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟଟି ମିଠା ହେଇପାରେ, ରସଗୋଲା।
କୋଉଟା କରୁଣା? ପିତା ପାଇବାଟା କରୁଣା, ମିଠା ପାଇବାଟା ଅମଙ୍ଗଳ। ଦିବ୍ୟ କୃପା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ, ଆମ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭାବେ ସେ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ଭଗବାନ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତା ଦେଲେନି। ଆମେ ଆଘାତ ପାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି କହୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହୁ। ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥାଅ, ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ହୁଏତ ଘଟଣାଟି ଅଲଗା ବାଟରେ ଘଟିଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ କହୁ ହାୟ, ଏପରି ନ ଘଟି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସମୟ ବିତିଯାଏ, ଘଟଣା ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାର ଶକ୍ତି ବଢେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିସ୍ମୟିତ ହେବେ, ହୁଏତ ଖୁସି ବି ହେବେ। ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଖୋଜିଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଆଘାତ ବୋଲି ମନେ ହେଇଥିଲା, ଅପମାନ ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ ନଥିଲା। ବରଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବେଶୀ ଅନୁକୂଳ ଭିତରେ ରହିଛୁ। କିଭଳି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବାତ୍ୟା, ବହୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବଢି ଉଠୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିଦଉଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମଠାରୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମଠାରେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞତା ରହିବ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଭଗବତ କୃପା କେତେ ଅନନ୍ତ। ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ଆମ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଭଗବତ କୃପାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦିନ ରାତି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କୃପାଟି ଅନ୍ତତଃ 1% ହେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଆହୁରି 99% ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ ଚେତନା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ଚେତନା ଦରକାର, ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦରକାର। ସେଭଳି ଏକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
वर्तमान समय उपगत आमे आमर वाणी सभा को ये विराम दवा मां निकट में असीम कृतज्ञता ज्ञापन करवा प्रभु चरण में कोटि प्रणाम पूर्वक आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।